One TV special report. Buntag sa tanan no sa mga katauhan kasi nagkuha. So we're here launching our first all new Jimny 5 doors. Last mga third generations na atong Jimny, karon ay bag-o nga generation mao ni atong 5 door, which is karon nandiyan siya nga year ni launch. So I'm hoping mo visit mo diri to see it personally yourself. So naana diri ang ato ang test drive, pwede po mo maka-test drive anytime. Just schedule it, then just contact any sales executive para ma-assist. Si Jimny is 1950s nag-start ang pinaka first generation sa Jimny until third generation, now is fourth generation of Jimny. So medyo taas-taas na jud atong Jimny, sir. So quality wise okay jud si Jimny. Performance based sa tuwang reviews sa mga feedback, so far Jimny is one of the top car model sa tuwang industry. So which is ang Suzuki ang naka-manufacturer na, sir. So ang Jimny, the top of the line na GLX, the two-tone is ranging 1,758,000 to be exact. So ang naatay monotone niya 1,748,000. Tapos naputay manual nga 1,608,000 lang. So, pwede nyo mo maka-reserve anytime. Our reservation basis ang ato ang ordering sa itong Jimny. So, natin waiting time, then maka-deliver na yun sa inyong gusto nga color or models. Natin cash basis, sir. Pwede po ta bank POs, pwede po ta financing. So, pwede na tanan, sir, kung asa lang mo mas mo prefer. So, kung gusto mo og cash, pwede po ta financing, pwede po ta bank PO, direct mo sa bank. Pwede ra. Financing, basically, your mga basic income statements na to, like bank statements for businesses, for employment, to valid IDs, payslip, and certificate of employment. Then, co-maker. Sa bank, kung direct mo sa bank, nasa ilahang requirements kung yan required. So, same lang ni sir, income statement lang din ninyo, para ma-justify na to capacity to pay, then, na to valid IDs. Dili lang si Jimny ang product sa Suzuki. So naatay ato ang XL7, Espresso, Desire, Ertiga, APV. Ato ang natay business model po namo ang atong carry. So natay carry utility van o carry drop side. So anything pwede jud niyo unsay usage sa customer, naadyo siya particular nga model nga mahatag din namo sa customer. Available na tanan diri sa tuang Suzuki Auto Uzamis Don Anselmo nga branch. Nga prospect clients no, visit from 8 to 5 p.m. Nag-open among branch diri sa Barangay Annex, Don Anselmo Bernard Avenue, Usamis City, beside Honda Desk. So look for our mga gwapa o mga gwapo nga sales executive. So, kasi maka-schedule diri. So, visit lang mo.
Then anytime pwede na, or among Facebook page nga Suzuki Auto Uzamis, pwede po mong direct message dito. One TV special report.